Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ita Nurul Fitria. My student's number is 192122119. On this occasion, I will explain and practice directly the grammar translation method in teaching English, and the material is about simple present tense. Alright, according to Richards and Rogers 2001, the grammar translation method is a way of studying a language that approaches the language first through detailed analysis of its grammar rules, followed by application of this knowledge to the task of translating sentence and text into and out of target language. So, in this grammar translation method, the learning emphasis is on grammatical rules as well as the process of translating from the second language to the native language. Then the key features, notes, Praetor and Charles Murcia, 1979, found in this method are: the first is, classes are taught in the mother tongue with little active use of target language. So, for Indonesian, we are going to use bahasa in the learning process. Then the second is, much vocabulary is taught in the form of list of isolated words, which means that vocabulary items are taught in the form of word list. Then third, long elaborate explanations of the intricacies of grammar are given. So, the teacher will explain details about the grammar rules. Fourth, grammar provides the rules for putting words together, and instruction often focuses on the form and inflection of words, which means that the grammar rules provide us the way to construct sentence in a proper way, to give instructions to form and says the word properly, so that the grammar rule will guide us to pronounce words using correct pronunciation. Fifth, reading of difficult classical text is begun early. Then the sixth, little attention is paid to the content of text, which are treated as exercises in translating disconnected sentences from the target language into the mother tongue. 7. Often the only drills are exercises in translating disconnected sentences from the target language into the mother tongue. This means that the teacher will drill the students with a lot of exercises that contains sentences in English, and the student must translate the sentences into their mother tongue. And the last is, little or no attention is given to the pronunciation. In this method, the teacher will not emphasize on the way the students should pronounce the words. And now, let me introduce the material first, that is about simple present tense. So, simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fact atau fakta, habitual action atau kejadian yang dilakukan berulang-ulang, general truth yaitu kebenaran umum, atau present kejadian yang terjadi saat ini. Kata kerja yang digunakan dalam tense ini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Now, let's move on to the direct practice of applying the grammar translation method in teaching English, and the material is about simple present tense. Alright students, simple present tense adalah bentuk tenses yang menyatakan data berupa fakta atau kejadian berulang-ulang, atau bisa juga mengungkapkan kebenaran umum. Mari kita lihat contohnya langsung ya. Nah, jadi simple present tense itu ada 3 bentuk. Yang pertama afirmatif atau positif, yang kedua negatif, yang ketiga interrogatif. Nah, di sini afirmatif atau positif. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada 2 kalimat. I go to school by motorcycle. Di sini rumusnya subjek tambah verb 1 atau to be atau is, am, are ditambah objek. Nah, subjek di sini tuh kalau tidak ada to be pakainya verb, kalau tidak ada verb pakainya to be. Nah, untuk verbnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, I sebagai subjek. Go sebagai verb ya, verb 1. Nah, selanjutnya to school by motorcycle. Jadi, I go to school by motorcycle. I-nya subjek, go-nya verb 1, kemudian seterusnya. Apa bahasa Indonesianya? I go to school by motorcycle. Saya pergi ke sekolah dengan motor. Iya, betul. Kemudian kalimat kedua,
ada they. They itu subjek ya. Play sebagai Verb. Kemudian volleyball every Saturday. Nah, di sini they play volleyball every Saturday. They adalah subjek, play adalah verb 1, kemudian seterusnya. They play volleyball every Saturday. Apa bahasa Indonesianya? Mereka bermain bola voli setiap Sabtu. That's correct. Nah, untuk catatannya, di sini ada beberapa hal ya. Untuk kata ganti orang ketiga, yaitu she, he, it. She artinya apa? Dia perempuan. He artinya apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kemudian it untuk benda ya, satu gitu. Menggunakan verb 1 dengan akhiran s atau is. Yang pertama, untuk kata kerja berakhiran o, ch, sh, x atau z, tambahkan is. For example, she goes to school by motorcycle. She di sini adalah subjek. Goes di sini sebagai verb. Nah, kenapa di sini akhirnya is? Karena di sini adalah she. Dia itu kan kata ganti orang ketiga tunggal ya. Kemudian akhirannya juga o. Berarti pakainya is. She goes to school by motorcycle. Repeat after me. She goes to school by motorcycle. She goes to school by motorcycle. Apa bahasa Indonesianya? Deviana, coba. Dia perempuan berangkat ke sekolah menggunakan motor. That's good answer. Kemudian catatan yang kedua, untuk kata kerja berakhiran konsonan, kalian tahu konsonan itu apa? Nggak tahu, Bu. Konsonan itu selain huruf vokal. Huruf vokal itu kan ada a, i, u, e, o. Berarti sisanya yaitu konsonan. Di sini berarti konsonan itu ada b, c, d sampai akhir ya, kecuali a, i, u, e, o. Nah, tambah y, hilangkan y-nya dan tambahkan i, s. For example, he studies every night. Jadi he di sini sebagai subjek. Nah, kemudian study. Study. Di sini kan sebagai konsonan, kemudian y, maka diganti menggunakan ies. He studies every night. Repeat after me. He studies every night. He studies every night. Apa bahasa Indonesianya, Lutfia? Coba. Dia laki-laki belajar setiap malam. Good answer. Nah, untuk catatan ketiganya, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal, yaitu a, i, u, e, o, ditambah y, cukup tambahkan s saja. For example, plays, enjoys, buys. Di sini ada kalimat Ita buys a book. Ita di sini kan nama orang ya, sama dengan she, kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, buys di sini kan kata kerja. Buy di sini, buy ini berakhiran vokal ya. Kemudian ada y-nya juga. Jadi akhirannya pakai s. Ita buys a book. Repeat after me. Ita buys a book. Ita buys a book. Ita buys a book. Nah, coba Maila, bahasa Indonesianya apa? Ita buys a book. Ita membeli buku. Sebuah buku. That's good answer. Next, please. Nah, kemudian afirmatif juga, ini masih positif ya yang tadi. Seperti yang Ibu sudah bilang di awal, bahwa subjek tambah verb 1 atau to be, kalau ada verb berarti jangan pakai to be. Kalau ada to be berarti nggak ada verb. Nah, di sini di kalimat pertama, rumusnya dulu kita lihat ya. Subjek tambah to be is mr, karena ini simple present tense ya, tambah objek. Nah,
Contohnya, Joko Widodo is the President of Indonesia. Joko Widodo sebagai Subjek. to-be-nya Subjek. pakai is. Is. Ya. Iya, Joko Widodo is the President of Indonesia. Nama orang itu ya, jadi pakai is. Kemudian, nah kalimat kedua, I am a student. I di sini berarti sebagai Subjek. M di sini Subjek. sebagai to be. Kemudian a student. Kemudian yang terakhir, my sister is a teacher. Coba, Deviana, my sister sebagai apa? Is sebagai apa? My sister subject is to be a teacher object. Iya, bagus. Lutfia, coba diartikan Joko Widodo is the President of Indonesia. Apa bahasa Indonesianya? Joko Widodo adalah Presiden Indonesia. Iya, benar. Kemudian I am a student, artinya saya adalah seorang murid. Nah, yang terakhir, my sister is a teacher. Saudara perempuanku adalah seorang guru. Dapat dipahami? Paham, Bisa, Bu. Ibu. Nah, selanjutnya. Nah, di sini yang bentuk negatif ya. Yang pertama rumusnya subjek tambah don tambah doesn't tambah verb 1 tambah objek. Di sini langsung aja ya. Subjeknya adalah they. Bareng-bareng ya. They. They. Nah, di sini kenapa ada yang tahu kenapa ini menggunakan don't? Nggak menggunakan doesn't? Ada yang tahu? Karena subjeknya they. Iya, benar. They itu kan plural ya, jamak. Berarti menggunakannya don't. They don't watch new movie every Sunday. Apa artinya bahasa Indonesianya? Meila? Mereka tidak menonton film baru setiap minggu. Minggu. That's good answer. Kemudian she adalah subjek. Kenapa di sini menggunakan doesn't? Ada yang tahu? Karena she itu tunggal. Iya, yaitu singular ya. Kemudian she doesn't watch the movie every Sunday. Deviana, coba apa arti bahasa Indonesianya? Dia perempuan tidak menonton film baru setiap minggu. That's correct. Kemudian sekarang negatif tapi versi to be-nya ya. Ada subjek is MR karena ini present simple tambah not. Ini sama-sama pakai not ya di sini. Yang kalimat pertama, I am not a student. Repeat after me. I am not a student. I am not a student. Kemudian she is not a teacher. She is not a teacher. Ya. Jadi to be-nya dari I itu kan am. Jadi I am not a student. Kemudian untuk she itu to be-nya adalah is. Benar is? Iya. Sudah dapat dipahami? Paham, Ibu. Kemudian selanjutnya. Nah, interrogatif atau kalimat tanya. Di sini awalnya adalah do, does untuk rumusnya tambah subjek tambah verb 1. They di sini ada yang tahu kenapa subjeknya do? Kenapa awalnya do gak pakai does untuk they? Gak tahu, Bu. Nah, karena di sini itu adalah jamak ya, plural ya. Do they watch a movie a new movie every Sunday? Repeat after me. Do they watch a new movie every Sunday? Do they watch a new movie every Sunday? Apa bahasa Indonesianya? Coba. Deviana? Apakah
Mereka menonton film baru setiap hari Minggu. Good answer. Kemudian kalimat kedua, does she read a novel every day? Nah, di sini does itu karena subjeknya itu adalah she, it. Itu adalah singular ya, atau satu. Does, jadi pakai does. Does she read a novel every day? Gitu. Ada yang tahu artinya, Lutfia? Apakah dia perempuan membaca novel setiap hari? That's correct answer. Kemudian yang terakhir, ada to be, tambah subjek. Is Joko Widodo the President of Indonesia? Nah, di sini tuh karena ini nama orang ya, jadinya pakai is, sama kayak she, he, it. Sama dengan kata ganti orang ketiga tunggal, kemudian untuk dia, gitu maksudnya. Jadi pakainya is. Is Joko Widodo the President of Indonesia? Kemudian, is your mother a teacher? Nah, repeat after me ya. Is Joko Widodo the President of Indonesia? Is the Jokowi the President Widodo. of Indonesia? Apa artinya bahasa Indonesianya? Bareng-bareng ya. Apakah Joko Widodo adalah Presiden Indonesia? Good answer. Kemudian yang terakhir, is your mother a teacher? Apakah ibumu seorang guru? Nah, betul. Sudah dapat dipahami? Paham, Ibu. Alright, thank you very much, students. I think that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu, Ma'am.